Basa pa ang daan, guys. Malakas talaga, guys. Kasi naglalim nga talaga ang mga daanan. Ang kalsada dito kasi banda, guys. Wala pa na semento. May bago na pala dito tindahan. So, wala talaga dito na guys. Naayos. Sana ma-construct din to nila. Guys, so, feeling tayo ngayon, guys. Kasi, madalian na din tayo. Hapon na kasi, guys. Malapit na mag 4 o'clock, guys. So, labas ko lang, guys. Buti na lang nag-stop yung ulan na. Kala ko nga hindi maghinto, guys. Kasi, hindi talaga ako makapunta mag-market. So, buti naman, lumabas kunti yung guys, araw. At saka stop na din. So, kalakad na tayo papunta sa labas, guys. So, thanks God naman for today. So, yun lang, guys, ang update natin for today's video. And it's guys, another day and another vlog. Thank you for watching. Bye! Thank you so much! Hina pa, guys, since umaga. So, ngayon hapon na lang talaga, guys. Time check is 3 PM na tayo, guys. Yun pa ang paglabas ko para mag-market, guys. So, dito na tayo, guys. Back to reality na si Sis Joanne nyo. Kasi, kailangan na naman natin kumayod, guys. Diba? Alam niyo na, guys. Wala naman tayong ibang asahan, kundi kailangan ko talagang sumikap, guys. Kasi sariling kayod ko lang talaga, guys. Wala tayong banana na makatulong sa atin. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Malamig ang panahon, guys. Mahangin. Hello, guys. So, dito na naman ako today, guys. So, back to reality na ang Inday Joanne, guys. Sis nyo. Kasi kailangan na natin, guys. Kahit maulan talaga kanina morning, guys. Kita nyo ang daan, guys. Kaka-stop lang sa ulan, guys. Ayun, so, nagmadalian din ako kaagad, guys, na maglabas. Habang nag-stop. Kasi kanina, guys, since morning pa ang ulan, sobrang lakas. Ngayon lang talaga ako pwede maglabas. Hapon na, guys. Time check is guys, 3 PM. Around to 4 na, guys, no? Hapon na talaga. So, I think it's rare time talaga to ganito, guys, na oras na maglabas pa ako, guys. Pero needed, guys, kasi alam niyo na, guys, galing tayo naglaag, nagbakasyon, guys. So, wala talagang kalaman-laman ang ating tindahan, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye.